Maharashtra ni atau sorkari Maharashtra dagi mu kongthau no ekojona aku komodiyo matunai. Aku ni bisi 40, 50, 60 unlimited bungai akan kuda limit growth. Hingga ekojona photo jadi saya police station no Bisnam village komodi ma Vidhan Sabha ni Panda wo ekojona se komodi khana yang he jung aro bisi atau aro Vidhan Sabha ni siro jumpi ni maya tak karo. Strong jung 21 jung ada 15 to 14 to 16 to ada lain thongla tre kaham ko kintu niche thap no ekoj ong nang lai je babe ho YTF TIPRA TIPRA Motha मिलिए बहुत तीनटा ऑर्गेनाइजेशन मिलिए एक कोजन अलगे के बहुत अपना चेष्टा किया चुके हैं मामा के नाम आराम से जो प्रेरणा TIPRA प्रदो वन था चांस का डायग्राम आचुन मामी के एक कोजन जो दिखे तो है प्रेरणा जेबा भी हो सातजन अलग अलग नाइट होप्स दिले इवेंट वाइट क्लियर रो नाके सालों रो के तुम तेरे चौथ दोनों TIPRA Motha भाई वाइट क्लियर बोलते चौथ दोनों तो सीखे तो का नाके वाइट क्लियर आठ दोनों तुम दिन दो जना तुम कौन आरो आपत्ति करो किंतु वाइट क्लियर TIPRA रो most important book committee माबाई रो book committee खाया সভা নাই মিটিং নাই প্রতিদিন পারাও ঠেকা বেঠেকাটা চুবাই নাই নাম থুই নাই বলে ওয়াই ক্লিয়ার তো প্রসেস যুবক কিংবা এ তুই গরম বা এ 당근은 당나로 나이 네 에그 좀 mabai cubai ya hayo nke bono ni 좀 해야 돼 이제 방선에 아이스테 먹으라고 사탄으로 방으로 사페나 가오가 한 강도가로 사냐래나 ang satu sesi akhirnya besi somipun lataya mamike somile lo lai thamba ke time de jono na sin to ya ako dino ke time jono na sin to ya dino so bo ajini bo biskam ni tawa jini village ten council mon man bau ye somipo jono bo dikeno na ya dinle samparu ke ye thamo no so bo bangbalu me dikeno jini bo ba ga bo observer thaye ho ye Kaya mo po sa ase ng nakabarchon siyo pa block committee, book committee ng kaya tibigay din yung mga dito tawa song jin ya tipo jin iro wa di ro ni program tapay pino ani tipo song ji ro ma khelai na mami ke jin bo ban ra do mo di no song jo ta bo do le na wo ang ani ha no phayo ta kung kung ngam pa song pa lo ge bo se sai ju mami ke song jin bo book committee khang ma le song be tha nam tho mo ye 좀 앞으로 빡 브레이베 라베게나 좀 도시에 나오 개발의 진이 업자발로 사타리네 그러니까 빠르게 레벨로 세사 가우사시냐 마미게 부비랑 사시야 진이 업자발 도에 비고 사례 나로네 나비오 마미 빠 노크레비게 뭐 사례 노크레비 기타나 이거에 뭐는 좀 떠와내리 다음에 진이만 이게 진이랑만 나오 좀 다음에 랑마 그린게 좀 당마야 랑마 그린이는 좀 당마야네 아버지의 저랑 마보 남나이 아버지가 지니 노포 남나이 부다이 포 남나이 부사포 이게 지니 노포 남나이 하포 남나이 하케모에서 지니 동 와티 페모나 와티니야 사동나 사동이야 그 지니 남포조 서로 부어 마이 깨네 마이 담나이 마이 지니 제도 마이 프로그램 개봉 사업에 반가워 프로그램 edisi ini sorteha, apa tu itu? Bukan kan ini dah sekian dah untuk edisi po sorkat phai. Apa bagian? Jom serai kita sipai tahu sini macam mana bangma samudra tak boleh ke kepai tinggu. Apa ni? Untuk ye sini bukan ni tu cuma baik. Di TIPRA Motha ni punya kota high court case ke apa case ke tahas kan saya kamu bos surmani by election untuk boleh kod sakai yang taha ya bukan kod sakai ha jepuna November ni siyo na
election mark ini. Abono naik itu sisa sakit. Aru kutsai pran sami. Boro itu sisa sakit namun kena. Bo ABC di mana government institution not calon emang di bawah office harusnya calon maya. Oleh public ni protinidi sehat calon naik. Abo kau saya sorkan masalah nang nong polisi saya teman kau ya. Orang sini bukan itu termobai. So Sri Philip Reang Arya saya ruling government. Sini teh tu terima tidak Kanchanpur ni ruling government semua kek kau dia. Budi ke semua sasi. So macam dah. Jumpai tu. Samun tu yang balik ni mah. Tak balik tu. Apa sebenarnya polisi? Apa balik ke? Sini apa? Spek ni mah. Apa ni lokai cuma pihak. Ini bukan itu kan baik no. Ketrista Jagawa BC general area work by sana. Apa itu ya ko state government of memorandum diha. Apa Ketrista BC. Apa ro? General seat of like mo. Apa no ko uci ABC area ni anda ro. Sari kam tini 60 constituency assembly constituency wa tini one day boot seminar ni program arrange ke ha ke nung je observer rung ye tini beke habala le hablo sasa pari barikana social media ni channel rona ebong jung 60 constituency ni ye tini block level committee baikhiye আগামী ভিলেজ কমিটি নির্বাচন নি বিভিন্ন আলোচনা প্রবচনের খেলেহা जों आं एस ए ऑब्जर्वर नुई आं आशा खेयो कांचनपुर 60 कन्स्टिट्युएन्सी विधानसभा केन्द्रव 55टा पोलिंग स्टेशन दङ 55टा पोलिंग स्टेशन निमसियो जों टोटल जों फाइनाल लिस्ट मोटामोटी सफाय तो हात्रे कयेकटा माइनाय जिनि जेटा रुल्स 21 वा नेमाव other 17 रो 15 रो उंतों खम्बा पांडाव आबनो जों जिनि ब्लक कमिटी नो समयसा जरा मारिहा जों कयेक दिन निमसिनो भोट कमिटी अलरेडी सक्सेस थानाय इभेन जों फाइनाल विलेज कमिटी निर्वाचन जों बीजेपी आईपीएफ तीनो गुड बाय दाता बाय बाय खेनायनि समय एकटा तिनि एकदम स्ट्रंग पजिशन नुआ तोहा आं आशा खेयो तिनि रो माइने 10टा ब्लक बाय 10टा ब्लक ने अंडर चिनि 25टा गौसभा जे तंनायमा बो 25टा गौसभा जों तिप्रा मथा नुये महाराष्ट्र ने वायरा नुये जों 25टा जितेनाय इभेन जों आगामी विधानसभा निर्वाचन बनफा जों 100% जितेनाय हिया जों दिनै ककमा जतनो चिनि माइने टीडब्ल्यूएफ नि चिनि ब्लक प्रेसिडेंट चिनि वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ जत चिनि लीडर रबाय जों दिनै बो संगठन बो निर्वाचन बेखे मोकाबिला खेनाय जों आबनि चुरान्त सिद्धांत खेबा अच्छा एज नि सेंट्रल कमिटी नि ऑब्जर्वर हुए कांचनपुर 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी नि तिप्रा मथा नि वॉरियर्स नो नुया जे ऑब्जर्वर मोदिक माकाउ पक्चाइछु नाम बोय आं बनो ननि सोशल मीडिया नि थ्रू थेके अपने संग जेता खुमफै चैनल तो काउ तिप्रा तो स्रांसा तिं तो जे विभिन्न चैनल बनि आं बदिकेना मेसेज रिमचो चिनि तिप्रा मथा ना आइडियोलॉजी वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ तिप्रा मथा बो जों चिनि कमिटी जारा तंनाय रनो जों आं बनो आं सान मेसेज रिनि नायो जों ताव निनि आइनि हियाये चिनि नखंनि सामु